So as we continue on the movie, there she spread her stories to different countries or to all over the world. Then there, nakagain og kanang knowledge ang ubang tao sa mga panghitabo dito sa ilaha or naday mga inana nga panghitabo or mga abuses nga nabuhat sa laing kanang tao. So nagain ilang knowledge na open up ilang minds ang ilang kuan sad. So there naka kuan siya, naka-share siya or nakakuan siya og kanang understand pa-understand siya sa bang tao, na-criticize niya og na-correct niya ang katunga mga pagabuhaton. So nakuha niya ang gap nga nahitabo or ang abuse nga nakuan sa iya. Even though na-experience niya, then there she wants to kanang prevent nga na pay mahitabo ato sa uban. So for women are always the victim of rape. So sa katong past centuries maingon jud nato nga mostly jud no kanang women. But we can't say nga kanang women ang men wala sad ka experience ani nga abuse. But mostly lang jud women ang permanenteng maka-experience og rape. But worse pa is kaning widows are exiled or born. So kung atong i-imagine you are being exiled or born, mas worse ang born no kay kanang sana giluto or mura ka gi-cremate. Maingon nimo mura ka gi-cremate nga buhi pa ka gi-cremate na ka. So kinana no if you are a widow on centuries back. But today, maingon na to, nga wala na ni siyang kaning, if widow ka, exile ka, or born ka, wala na ni siya na exist. Or, I don't know, maybe sa uban, pero wala na jud ni siya diri sa ato ang country, sa Philippines. Kay there are laws na karon nga kanang generation or karon nga 21st century na anatay laws nga di pa kuan. So, nanay equality nga gi kanang gi-prevail ari sa atoa. Compare sa centuries back nga widows and women experience this kind of traumatic kanang situation. So next. So female children are neglected to die or killed just because they are female. So kani siya, kung ikuan na to karon na generation or karon nga kanang 21st century, kaning female, if you're born as female, kay wala na ni siya makuan nga gineglect ka, neglect to die ka or gipatpat yun ka if you're born a girl. But on centuries back, nahitabo ni siya or maingon nato nga na practice sad ni siya nga kanang kuan tradition or kaning sad siya nga kanang certain discrimination or certain kanang situation nga na hitabo jud ni siya. It's because feel nila if you're a female, if you're born as female, wala kay kanang dili strong ang kanang kuan, dili strong ang foundation. Dili sad kanang rag dili ka maingon nga kanang kung royalties imuhang families back then or imuhang kanang background back then nga imong parents is kanang royalties then you're born as female. So naay chance dako na chance nga mahitabo ni sa imo ha. So if papilion for me no, if papilion ko nga neglected to die or to be killed, I think for me it's neglected to die because neglected to die naay chance nga mabuhi pa ka. Naay chance nga you can survive because neglected to die. So meaning gipabayaan na ka din ha kung maunsa ka or maunsa ka unsay imong buhaton. Compare sa gipatay ka nga wala pa gani kay kanang bata pa gani ka, wala na katigaig chance nga mabuhi kay papyo na ka. So compare sa neglected to die or sa being killed. So for me it's mas kuan lesser or mas piliin pa nako ang neglected to die. But any chance nga healthy baby ka paggawas nimo or healthy ka. But then if you're not healthy and you're neglected to die, so naara na nimo if you want to survive or you want to kanang napakay kanang courage nga or strong will to kanang
nga mabuhi ka or kanang kuan. So kani siya nga kaning mga kaniya siya nahitabo ni siya sa una. So for today maingon nato karon nga generation kani siya nga discrimination. Wala na sad ni siya, it's because there are laws nga nim-prevent nga pwede ni siyang bukaton. There are laws so that equality will prevail sa ato karon nga generation. Next slide please. So, there's a question nga why is the inequality of women accepted and propagated by society? So ngano daw ang equality sa women gi-accept o gi-propagate sa society? It's because ang acceptance of women's inequality naglies on how the discrimination is inscribed in our culture and social structure. So giingon din hinga, gi-accept nato siya from centuries back up until now. Gikuan accepted na gi-propagate nato ang inequality sa women. It's because naara sa tua kung giunsa nato pag-inscribe sa atong culture o sa atong social structure ang discrimination sa atua as women. So dili jud nato maingon totally 100% nga ang discrimination sa women is nawala, only equality prevail. But maingon nato kuan nato na ay chance nga mas higher ang equality or maingon sa jud gani nato nga balance siya ang equality of discrimination sa women. It's because na-inscribe na sa tua nga ang woman mo take care sa child or mo bear sa child. Ang woman mo limpyo sa balay. Ang man mo work sa kanang mga much forces needed or kanang mga buhaton na kanang mga buluhaton sa balay. So, murag na natural instinct na nato siya or nasuda dyan na nato sa ato within ourselves, whether you're a man or a woman, you're a child, kanang child nga murag ka mga teens. So, nasuda na siya sa tua. But then, there are, naa siya mga kanang kuana, na siya mga sa certain circumstances nga kanang maingon nato nga naay mga kanang dagdag na nga input sa tua. But discrimination ang discrimination naa hapon siya, but not grabe, not worse compares sa una. So today lang ang naa siya discrimination, but naalam po'y equal, naalam po'y ning babag nga dapat kana siya nga discrimination nimo, kana nga discrimination nga gikuan sa imuha is dapat ang mo put back ana is kanang positive vibes or maingon na to nga negative vibes, but naay mo sana mo back sa imuha nga kani siya nga discrimination for me para ni sa kwa so that I could kanang sana make me strong or something inana ang nang ningkuan na sa ato karon na generation, but not totally. Maingon sana dili siya totally sad. So next. So there are some traits nga kanang gikuan sa una sa man. List some certain traits or lists of traits nga gikuan sa man, gikuan nila nga kani siya maingon namo nga desirable woman ni if you have these certain traits which are thinness, firmness, flawless skin, silken hair, defined by soft line, whiteness, some extent firm, round breast. So kani siya nga certain traits, mao ni siya ang nag-describe or muni ang gipangita mga traits sa una or sa maingon sa gani nato na uban karon nga na kanang mga idara na mga kanang 60s mga inana kay mo lang gyapon ni siya nga certain traits man or woman nga mo ni siya ang iyang gipangita. Living example is as I watch I think si Annabel Rama, she enumerate these certain traits on the noontime show, the Showtime. But then
diri sad sa karon na generation, there are a lot of definition in describing a desirable woman or a beautiful woman. So naay different kuan na siya, different traits or different definition or different kanang kuan na ang ipangita if that nga maingon nga desirable woman siya compare sa sauna. So today ang sauna is kuan siya, natural bearing siya. So dapat mag-exercise sila, maghaplas-haplas sila, mag-on sila nga mo-soft ilang skin, or ang breast. But today, technology as years go by, mo evolve ang ato ang surroundings. We have technologies. We have different kanang kuan na nga certain way nga ma-define nato nga beautiful ang usa ka woman. Some would define women beautiful if they engage in kanang plastic surgery. But some may say that a woman is desirable if they have natural beauty or if they accept the things on or the on who they are, if they accept of who they are. And also some would say nga desirable ang woman if she is knowledgeable. So makuan jud nato kung atong makuan jud no nga compare sa una ug sa karon, there are certain changes na jud nga na mga nahitabo. But dili sad nato maingon nga totally 100% nga ni change na. Kay there are some people it depends on a certain person jud siya sa karon nga generation kung unsa sa ilaha ang desirable woman. Next slide. So men do not subject themselves to such processes and do not feel the necessity to be defined this way. Women have been determined to be objects of the male gaze. So kani, makuha na to nga, on the past years, ang men, wala sila paki kung unsa ilang itsura or unsa ilang body kanang kuan structure. It's because for them, it's not necessary, it's not needed for them nga dapat naa sila atong nga mga traits. Wala sila naka-feel nga dapat na ato sila nga mga traits because for them, kung unsa sila, desirable na sila. Kung unsay naa sa ila o si kinsa sila, desirable na sila. But kung as what I've said, so as years go by, no, evolve or a lot of changes. So maingon sad nato nga naay ubang man nga di conscious sila sa lang body, nga ganahan sila na sila inani nga traits for them nga ma-feel nila desirable sila. But then maingon sad nato there are a lot of men, they don't care of kanang unsa ilang structure or unsa ilang kuan. Because for them, they are desirable. Cause and also sa makuan sad nato dinhi sa next nga women have been determined to be objectives of the male gaze. It's because on the past centuries gikuan nila men tends to see women as objects. We can say that nakita sa laki or sa man ang women as object is because of the kanang living proof of the painting, a painting na in which kanang women is being painted maingon nato nga gamay na lagkuwang naked na or gamay rag ka ng mga tela nga natabon. So for them muna ilahang panlangtaw sa women sa una. But today maingon nato siya nga dili siya object of the male gaze, no? Kay some dili na tanan or dili na pwede tanan nga maka-paint og naked kana woman naked. Only artist for me only artist nga kanang murag naay kanang certain kanang say tawag na kanang certificate or kanang naay kanang certain kanang what we call this one kanang naay pagatugot nga i-paint niya as naked ang woman
or na permission. Na siya permission to paint that woman naked, or artists, for them it's artworks. But sa una, it's for kanang objects of the male gaze jud siya. So no, makuan jud nato ang ang changes from centuries to centuries and from today's generation. The equality and the discrimination said. Next. Women are taught the value of nurturing relationships and peace building, while in the economic realm, aggressiveness and competitiveness are the values and define success. So muni siya ang kanang pangtudlo or na learn na or na taught sa women that they are kanang value of nurturing relationships and peace building. So, murag embodied na sa woman ang nurturing relationships and peace building. Up until now, na-adya ko na siya. And also, sa kaning economic realm, aggressiveness and competitiveness are the values of defined success. So, I can say for myself, no, as a woman, na nurturing relationships and peace building, naana sa tua, embodied na nato. But aggressiveness and competitiveness also naasad na sa tua. Because there are times that we are aggressive and at the same time competitive kay ta. So muna siya makuha nato nga we fight for equality, or we feminism. We tend to balance the gap of men and women, or we tend to kanang unsay tawagan na want to have an equal right, because we know for ourselves na inani natay kanang inani nga kanang kuan foundation, because of we are competitive and sometimes aggressive. But then in the positive part, we value nurturing our relationships and peace building. So peace building. So next slide. So a very important theme of feminist ethics is to emancipate women from social structures that keep them opposed and unequal. So the first phase of their struggle for liberation was the struggle for equal rights, which took them the form of suffragette movement. Women not only want to have equal rights as men, we also wanted to be recognized as different and equal to men. So when we say suffragette, it's a woman seeking the right to vote through organized protests, in which maingon nato nga we protest or we seek equal rights, nga makagain pag equal rights sa men. Men and women have equal rights. Mahatag ni sa tua nga right, but dili lang kay sa equal rights, but also for us women to be recognized also kung unsa ang naa sa tua nga wala sa men, or what we can offer that a man can't offer. So we have a balance kanang kuan relationship. So ma-share sad nako no nga kung naghihisgot ni siya dinhi about sa struggle for equal rights. Maybe later on ako siya i-share. So next slide. So women have different ways of ethical reasoning, but it should be recognized as equally valid and necessary to society's articulation of the good. So maingon sad nato no nga yes, we have different thinking. Muna akong gingon nga a woman has a different kanang natay different nga ma-offer. It's because we have different critical ethical reasoning compared sa man. So that naa siya balance sa kanang kuan. So a man lahi ang thinking, so ang woman lahi og thinking. So if kana siya makumbay or kuan nato ma-critic both, so dila makakonclude ta unsay dapat buhaton. So muna siya ang gikuan. So they has different
ways of knowing. Women has different ways of knowing, valuing, and governing. And this should be recognized as equally valid and equally valuable in shaping our shared values and system. So dili na makuha na to nganong naanay women sa Senate or nanay mga women nga nanay rank sa kanang higher kanang kuan or nanay women nga kanang naatay women nga nahimong president, naatay women nga naa didto sa kanang DepEd kuan. So nanaputay women nga kanang higher rank na sila. So dira makuan nato nga kanang for today gikuan na jud ang equality or give chance, gitigaag chance ang women nga makakuan og kanang leadership roles or important tasks sa society or much bigger sa government. Next slide. So, balik good sa dili na lang. Sige, next. Filipina feminists explored how their traditional culture should be embraced for how they celebrated the centrality of women's roles as nurturers and healers, as much as they celebrated their role as warriors and community leaders. So diri ma-share nako ang kaniang maingon nato nga kanang what we call this one, ang women's ano si tawag ato? Women's Day or National Women's Day celebration or Women's Day celebration. Share lang ako, it begins in 1975 in which na evolve siya as years pass, ning evolve siya up until today nga nagipirmahan ni an act to declare on March 8th of every year as a working special holiday to be known as National Women's Day was signed by President Aquino on April 10, 1990. And up until today, kani siya nagkuan gyapon, naa gyapon siya. So, question, why is women's what is the purpose unsay purpose aning Women's Month? Its purpose is for us women to celebrate how far for us to have come in the struggle for equality while creating important discussions around how far we still are in this journey. So, giingon din hina kanang wala pa jud nahuman ang atong journey sa pag-fight, no? Because there are certain countries pa jud nga wala pa na free ang women, wala pa equal right ang women. Nya naa pa sa mga certain kuan nga gikuan sa toa, gi-deprive sa toa. But dili na siya grabe for today's generation. So, muna maingon nato nga Filipina feminist ni explore jud siya o nganong how our traditional culture should be embraced. Nganong ato siyang i-embrace. And next, for the next reporter, dito na to mahibawan on how we can work toward emancipation. Okay, so kanang Marisol, Merlande, and Joy have tackled kanang how women are being treated, no? So for now, let's talk about how we can work towards emancipation. As we all know that the meaning of emancipation or simply it is kanang freeing someone from slavery. Then the women's emancipation movement is an ongoing project with women continuing their struggle for equality while discovering various creative ways of being a woman. So there are a lot of movement wherein ang right sa babay is ginapush na
mahatag jud ba makuan nato madawat nato ato ang mga rights wherein kanang while nagsigit nag-move or nagsigig push sa atong rights, we are still thinking on how to be a woman and how to be a good woman as for to prove kanang daman na kuan jud ta capable jud ta sa rights na ato ang kanang gipangayo og kanang mas makakuan sad ta ba mas maka-equal sad ta sa ilaha ug mas makahigit pa gani sa lalaki. Then next slides please. So there are many areas to consider when thinking about doing good or simply or doing good using a woman's ethical perspective. So kuan daw while kuan daw women are good at kanang thinking daw as Joy said like ganina women are more on valuing kanang mas kuan into kanang mas capable sila sa mga decision making, mas capable mo kuan og mga plans. Then women kanang it is women kay kanang there are rights that needs to protect whereas kanang as I have said kanang unsaon na to pag-emancipate and sa women, so it is important to protect the rights of women para kuan daw para ang women kay as they all said that women's right are also human's right wherein the first thing we must do with regards to the liberation of women is to ensure that all their rights are preserved. So kana it is means that kana the rights of women should be protected and preserved for as long as 'di ba katong kanang makaingon naman jud ta like kanang murag kuha na kaayo ba kanang bag-o pa usa ta nakakuha sa atong mga rights like dili jud as in dugay jud kaayo kanang nakuha na nato atong rights. Then up until as we can say up until now is di pa man gani as in fully makaingon jud ta na ang rights sa babay is nakuha na jud siya equally. So the rights of women that needs to be protected are the rights to life, the right to the means of survival, the right to education, the right to bodily integrity, the right to access health care, the right to their reproductive health. So let's say for their right to life. So women has the right to live kanang according to her wants o according to her kuan. Iyahang ganahan na mo live like walay makabuot sa iyaha kung unsa yang buhaton sa iyahang kinabuhi. Not all or kuan kanang not all people can dictate a woman of kanang unsa yang buhaton sa iyahang life kay it is her life as we all know that human's life or everyone's life it is kanang para ra jud sa kanang tagsa-tagsa nila and we cannot kuan jud ana kanang we cannot deny the fact na ato ang kaugalingon is ato ara jung kaugalingon. Then also kanang women has the right to the means of survival. So di ba kanang as kanang ganina na reporter they have said that katong sa kanang other tradition in way back centuries kay kanang a child or kanang a female child is being neglected to die or being killed. So for now daw kay kanang in today na kay women kanang has the right kanang to kuan to survive in this world. So it is kuan na kuno that kanang killing a child or female child is kanang a crime na jud like gibawal na jud na siya kay every people has the right to live in this world then especially women as we all know women kanang mas kuan kay siya sacred kay siya may mag-bear sa child then kuan na daw gihatagan na daw nag-right ang mga women na
mukuan dire mo survive ari sa world. So the third one is the right to education. So kani kay mas kuan jud ni siya, like kanang mas prone gid kay ni siya og need to be protected, and kuan kay not all women's kay ginahatagan jud ani na right, especially on those kanang areas nga or countries, like for example sa Afghanistan, mas wala jud right ilang women na mo eskwela, but in today kay nakuha na sila, nataga na sila right, kay as kanang mas kuan man sa ilaha, if kay ang mga men man jud sa ilaha is mahadlok jud na malabwan, kay if mo eskwela daw ang kanang women's, basin mahigitan sila sa thinking, mas creative ang babay, mas mas modo dominance ang babay kaysa sa lalaki. Then also they have treated the women as a kuan na jud, as a bearer of a child or nara jud sa balay. So ilang gitangtangan og rights ang women didto sa Afghanistan na muskwela. Kay para sa ilaha, ila ra man gyapon tong asawahon ang babay. So for sure, walay kapuslanan if mo eskwela pang babay. But in today, kay wala na na siya. Kanang women's are kanang given a chance to kuana, to educate themselves, or kanang gatagan na sila right na mo ato sa eskwelahan. Then also kanang through education, people become or can become creative people, wherein they can participate in the task of building unto our shared world. So most niya as what I've said na mas gikuan sa, if ang women daw, it is important to kanang educate women or to kuan have the rights to education, kay mas makuan na daw, mas ma-creative man daw, mas ma-open ang mind sa mga women unto kuan dealing into the world, into dealing kanang other creative ideas on how to live, how to socialize, on how to kanang mas ikuan nilang mga skills as a women ba. So also the fourth one is the right to bodily integrity. So as what I've said earlier, ang kinabuhi sa tao or ang life sa tao is siya ra jud ang magbuot ana. So kanang same sad sa iyahang body, like naa siya right sa iyahang lawas. If ganahan siya magpatato ang women, it is her right to do so. It is her right if unsaon niya iyang lawas, basta kay iyahan man ang lawas, so walay makabuot. Not even if kana iyahan ng husband, dito nakabuot iyahang husband. Also, like for example, there is kanang issue jud ani ay kaning the right to bodily integrity, wherein we can say na mas kuan jud ni siya present na issue, like kana jung i-force sa husband ang wife to do sexual intercourse bisan pag dili ganahan ang babae ana. So it is a crime na, kay as as women has the right to bodily integrity. If dili sila ganahan na mo intercourse or have sex with their husband, then the husband cannot kanang kuan unsa nga kanang dili mapugos sa husband, or dapat dili jud niya pugson ang babay, kay it is considered as rape naman bisan pag husband niya, kay iya man tong gipugos ang women, so it is not kanang valid man. So women has the right to bodily integrity. So kuan sa daw ay the next is the right to access health care. So women has the access to health care, wherein 'di ba women kay mas kuan man jud ni as we can say na fragile man jud the women, like makaingon ta na kanang ang atoang mga lawas or kuan is need jud siya kanang
kanang take care jud na sakto jud ba, as whereas kanang men kay kuan man sila, mas ilahang stand is kanang kusgan kaayo, like dili kay sila hinhin. Then women has the access to healthcare daw, so kita ginahatagan jud tag mga kanang healthcare as a women, kay kita daghan kaayo tag agian ay, like every month we have period. Yeah, if ever magkakuan sa ta, we have period. Yeah, dayon if mabuntis kay need sa ta magkuan, kay kanang dili ra kita mo need ang pingan hasta ang baby. Then also, so maong ginahatagan jud og ang women sa right to healthcare. Then also the right to their reproductive health. So next, I guess, Lens. Next, Lens. Okay, so access to prenatal medicine and care, access to safe childbirth methods, and access to birth control. So as I have said, women are being protected to the rights of kanang reproductive health. So women who bear children have a right to medical treatment that pertains to their health from pregnancy to motherhood. So as I have said earlier, na mas fragile jud ang women if magbuntis na, kay duha na baya ang kailangan i-take care. So they have kuan na daw, di ba, kanang makita man jud ninyo sa inyong barang